Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa, mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, Dr. Andes Lutfi Isa Ansori MM. Yang saya hormati Komandan STTAL, Dr. Muhlis ST MM, CHRMP, CACA, CRMP. Perkenalkan, nama saya Estetia Mustika Sani dari SMA Waqid Hasyim 5 Surabaya. Kali ini saya akan berpidato dengan judul Generasi Muda Majukan Maritim Indonesia. Poros maritim kini semakin populer dan menarik perhatian banyak pihak. Tidak terkecuali media massa yang juga kerap memunculkan istilah tersebut dalam pemberitaannya dalam waktu-waktu belakangan ini. Mengemukakannya istilah tersebut tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Juga ingin menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang aman di dunia bagi semua aktivitas laut. Dan untuk itu, pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan transportasi laut yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Jika potensi kelautan tidak dimanfaatkan, maka banyak kerugian yang akan terjadi. Misalnya, aset sumber daya kelautan akan dijarah masyarakat dunia. Posisi geografis akan dimanfaatkan negara lain. Indonesia akan menjadi negara penonton, penjaga lalu lintas tanpa mendapat manfaat, serta menjadi tempat buangan polusi yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan tersebut. Maka, peran pemuda menyongsong Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia maritim harus dekat dalam pengetahuan masyarakat kita, khususnya pemuda terpelajar sebagai generasi penerus di masa depan. Sebab lautan kita perlu untuk diselami lebih jauh dan lebih dalam. Kita harus akrab dengan laut sebagai bagian penting dari kisah kejayaan masa lalu dan sebagai proyeksi pembangunan masa depan Indonesia. Kita juga tidak boleh lupa, kita sering mengatakan bahwa kita cinta tanah air. Air yang dimaksud di sini tidak lain adalah lautan yang mengelilingi pulau-pulau di Nusantara kita. Jangan sampai kecintaan kita tidak didasari oleh pengetahuan. Ekspresi kecintaan kita terhadap Indonesia haruslah ditunjang oleh kesadaran untuk mengakrabi tanah dan air sekaligus. Generasi muda memegang peranan penting untuk menjaga kedaulatan maritim Nusantara yang memiliki kekayaan laut yang melimpah. Generasi muda menjadi pilar penting untuk ikut menjaga kedaulatan maritim. Pemuda harus bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya laut yang lestari untuk kehidupan selanjutnya, mampu mengenal budaya bahari dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan persaingan globalisasi di era maritim melalui pendidikan kelautan dan perikanan. Menjaga kekayaan laut bukan berarti tidak menggunakannya, melainkan mengeksplorasi secara bertanggung jawab dan bukan eksploitasi. Potensi dan tantangan global dalam persaingan di era maritim harus dihadapi oleh generasi muda dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk bergabung
menuntut ilmu, serta mengabdi pada sektor kelautan dan perikanan untuk membangun dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sabuk kesejahteraan yang diimpikan tentunya dapat tercipta apabila generasi muda berperan secara maksimal dalam mengoptimalkan potensi maritim, serta peka terhadap isu-isu kemaritiman. Generasi yang kini populasinya mendominasi struktur kependudukan menjadi tumpuan harapan agar bisa mengoptimalkan jendela kesempatan menuju Indonesia emas pada tahun 2045 dari kesuksesan bonus demografi. Generasi muda dapat berkolaborasi serta dilibatkan dalam setiap kebijakan, strategi, dan program yang telah dirancang pemerintah untuk mengatasi permasalahan maritim yang ada. Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor maritim. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya berharap generasi muda Indonesia ini punya semangat, kesadaran, dan kecintaan pada dunia kemaritiman. Membangun kemaritiman tidak hanya bicara tentang kelautan, tetapi bagaimana kita mampu menyatukan, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas pemuda lokal setempat. Dengan generasi muda yang unggul, mewujudkan Indonesia maju dengan Jalas Veva Jaya Mahi. Justru di laut kita akan jaya. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us pray and praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for the mercy and guidance given to us all. Salawats and greeting, let's not forget to uphold the Prophet Muhammad SAW with his Ahlul Bait. Also to our teachers, our parents, our brothers and sisters, our leaders, Muslimin and Muslimat, the best, and those who will come. The Honorable Head of the East Java Provincial Education Office, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, whom I respect, Head of the Sidoarjo Branch Education Office, Dr. Andes Lutfi Isa Ansari MM, whom I respect, STTAL Commander, Dr. Mukhlis ST MM, CHRMP, CACA, CRMP. Introducing, my name is Estetia Mustika Sani from Wahid Hashim 5 Senior High School of Surabaya. This time I would like to present speech entitled Younger Generation Advancing Indonesian Maritime. The maritime firearm is now increasingly popular and attracts the attention of many parties, including the mass media, which often raises the term in its reporting in recent times. The discovery of the terms is inseparable from the idea of President Joko Widodo, who wants to make Indonesia a world maritime axis. Also wants to make Indonesian waters as safe waters in the world for all marine activities. And for that, the government will guarantee the safety and security of sea transportation carried out by the community and business actors. If the marine potential will not utilized, that many losses will occur. For example, marine resource assets will be looted by the world community. Geographical position will be used by other countries. Indonesia will become a spectator country, controlling traffic without benefiting and becoming a dumping ground for pollution caused by these various activities. Therefore, the rule of law will come in Indonesia towards maritime access and maintaining the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia.
The maritime world must be close to the knowledge of our society, especially educated youth as the next generation in the future. Because our ocean needs to be explored further and deeper. We must be familiar with the sea as an important part of the story of past glory and as a projection of Indonesia's future development. We also must not forget, we often say that we love the country. So what it refers to here is none other than the ocean that surrounds the islands in our archipelago. Do not let our love is not based on knowledge. Expression of our love for Indonesia must be supported by awareness to be familiar with the land and water at the same time. The younger generation plays an important role in maintaining the maritime sovereignty of the archipelago, which has abundant marine wealth. The younger generation is an important pillar in maintaining maritime sovereignty. Y'all must be able to increase awareness that the importance of sustainable marine research for the next life, be able to recognize marine cultures, and prepare themselves to face the challenges and competition of globalization in the maritime era through marine and fisheries education. Protecting marine wealth thus may not use it, but exploring it responsibly and not exploitation. The global potential and challenges in competition in the maritime era must be faced by the younger generation by increasing the capacity of human research in Indonesia. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries invites all children in the nation to join, study, and serve the marine and fisheries sectors to build and realize Indonesia's towards maritime access. The welfare path that is dreamed of can certainly be created if the younger generation plays a maximum role in optimizing maritime potential. Any sensitive and maritime issues. The generation whose population now dominates the population structures is the foundation of hope to be able to optimize the window of opportunity towards a golden Indonesia in 2045 from the success of the demographic bonus. The younger generation can collaborate and be involved in every policy, strategy, and program that is being designed by the government in overcoming existing maritime problems. Indonesia has enormous potential in the maritime sectors. For this reason, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries invites all elements of society, including the younger generation, to support the relation of Indonesia towards maritime access. I hope that this young generation of Indonesia has a spirit, awareness, and love for the maritime world. Building maritime is not talking about marine life, but how we are able to use it, empower, and increase the capacity of local youth. With a superior young generation relation and defense in Indonesia with Jelas Viva Jaya Mahir. In fact, in the sea, we will be victorious. The sea must unite, not separate all of us. Maybe that's all I have to say. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.